गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं RD ENT क्लिनिक में सर डॉक्टर विमल कुमार मंडल के यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मैं बहुत दिनों से एलर्जी का ट्रीटमेंट करवा रही थी। मेरा जो सिम्टम्स था वो मेरा एलर्जी बहुत था। मैं बहुत स्नीजिंग होता था, कंटिन्यूसली मैं स्नीज़ करते रहती थी। कहीं भी जा रही हूँ मुझे बहुत परेशानी होता था और मुझे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होता था, ब्रीदिंग डिस्ट्रेस वगैरह, कफ वगैरह, बहुत परेशान रहती थी। तो मैं सर का जो है ऑनलाइन मैंने सर्च किया, सर के यहाँ पे सेंटर में RD ENT में आई। ये जो RD ENT है ये मेडिकल के 3 नंबर गेट के सामने है। और जब मैं यहाँ आई तो सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैं यहाँ पे मोटिवेट हुई। बहुत अच्छे से सर ने समझाया। समझाने के बाद मैं जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो मुझे अब जो है मैं 10 डोज ले चुकी हूँ, जिससे मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ, बहुत रिलीफ है मुझे। और मेरा 60-70% मेरा बहुत रिलीफ है। मैं स्नीजिंग वगैरह भी नहीं करती और मैं जो एवरीडे एलर्जी का मेडिसिन ले रही थी उससे भी मुझे बहुत रिलीफ है। और अभी मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ। बिना मेडिसिन के मैं सर्वाइव कर रही हूँ, कहीं पे भी चली जाती हूँ, बिना मास्क के भी चली जाती हूँ। मुझे स्नीजिंग प्रॉब्लम बहुत कम है, बस 10% है अभी फ़िलहाल। और मेरा अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है डोज। अभी सर का ट्रीटमेंट मेरा अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। मैं आप लोगों से भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी यहाँ पर एक बार आएँ और यहाँ पे एक बार दिखा सकते हैं। अगर जो लोग बहुत परेशान हैं, ब्रीदिंग डिस्ट्रेस, स्नीजिंग वगैरह अगर हो रहा है आप लोगों को, तो आप लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ पे दिखा सकते हैं। सर बहुत बाय नेचर सर बहुत अच्छे हैं, बहुत मोटिवेट भी करते हैं और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट भी देते हैं। थैंक यू। মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছি, মুর্শিদাবাদ জলঙ্গি থেকে এসেছি। আমার প্রচণ্ড মানে হাঁচির সমস্যা ছিল, মাথার যন্ত্রণা আর হচ্ছে মানে গলা প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগতো। আমি পুরো মানে 2 বছর ধরে ডাক্তার দেখিয়েছি, তা মানে আমাদের মুর্শিদাবাদেই ডাক্তার দেখিয়েছি, কোনো মানে আমি সুফল পাইনি। ওখানে বলেছিল আমার অ্যালার্জি প্রচণ্ড পরিমাণে ছিল, সেটা কোনোদিনও ভালো হবে না সেটা বলেছিল। আমি এখানে এসে ডাক্তারবাবুর কাছে RD ENT সেন্টার ডক্টর বিমল কুমার মণ্ডলের কাছে এসে আমি অনেকটাই ভালো আছি, পুরোটাই ভালো হয়ে গেছি এমন মনে হয় আমার। আর সত্যি সেটাই হয়েছে আমার সঙ্গে। আচ্ছা, আর কোনো নিঃশ্বাস নিতেও কোনো অসুবিধা হয় না, মাথাও ব্যথা হয় না, আর বারবার ঠান্ডা লাগছে না? হ্যাঁ, আমার কোনো সমস্যাই নেই। আর প্রচণ্ড পরিমাণে আমার হাঁচি উঠতো। হাঁচি ওঠার জন্য মানে আমি কোনো মানে করতেই পারতাম না, এমন শরীর খারাপ হয়ে গেছিলো। ওখানকার ডাক্তারে আমাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে চলে গিয়েছিলো যে আমাকে পাগলের ডাক্তারের কাছে পর্যন্ত চলে যেতে হয়েছিল। সেখানে গিয়ে আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। তারপরে ডক্টর বিমল কুমার মণ্ডলের সাথে সঙ্গে এই নাক বন্ধ এবং বারবার ঠান্ডা লাগা, মাথা ব্যথা, এখন কি আর কোনোটাই আছে? না, কোনোটাই নেই। আমি সম্পূর্ণভাবে দেখুন, ওনার মাথা ব্যথাও নেই, নাক বন্ধও নেই এবং ওনার বারবার ঠান্ডা লাগা কোনোটাই নেই। আমি বীরভূম থেকে এসেছি, RD ENT সেন্টার কলকাতায়। ডক্টর বিমল কুমার মণ্ডলের এখানে আমি চিকিৎসায় আছি। 2021 থেকে কন্টিনিউ হয়েছে অ্যালার্জি ট্রিটমেন্ট এখন মোটামুটি কমপ্লিটের দিকে। ট্রিটমেন্ট 90% মতো রিলিফ পেয়ে গেছি অ্যালার্জি থেকে। সমস্যা হতো প্রথম দিকে খাবারে, তারপর একটু নেশা নেশা ভাব থাকতো, নার্ভাসনেস থাকতো। এগুলো প্রায় চলে গেছে বললেই চলে, আর নেই। আর কিছু টেস্টের মাধ্যমে বাকি 10% মতো ওটা ধরা পড়ে যাবে, ডাক্তারবাবু বলেছেন ওটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর কিছুদিনের মধ্যে টোটালি কমপ্লিট আমরা করে দিতে পারবো, এটা ডাক্তারবাবু বলেছেন।